Lepas tu ambil nota, start salin kan. Kalau perlu anda record sendiri pun tak apa, mungkin recording kita lambat sikit nak upload kan. Tapi tak apa, anda start record sendiri, ambil nota dan kita mulakan ambil poin-poin penting daripada Tuan Azmi pada malam ini. Boleh tak? Boleh semua? Boleh. Boleh. So, tanpa membuang masa kan, tanpa membuang masa, saya dengan ini ingin menjemput Tuan Amir kita, Tuan Azmil kita untuk menyampaikan perkongsian beliau. So dipersilakan, silakan Amir. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Ini Khaza, ini rahmatika rahmatin. Amin. Terima kasih kepada Encik Zuhaimi, kawan saya dekat PAC. Tapi saya malulah dengan dia kan. Saya sekali, dia banyak kali. So tak boleh, orang kata tak boleh ambil sebagai kawan PAC lah. Ambil sebagai kawan nampang lah cik. Okay, terima kasih kerana sudi jemput saya untuk berkongsi sedikit secepis pengalaman lah. Dan terima kasih juga kepada CZ selaku Pak Zuhaimi, Cik Razlan, Fizi dan Martin. So seronok tengok ramai sampai 70 orang. Aduh, apa ni orang kata jealous. Jealous saya kan dengan numbers yang ramai dekat Sagrup Kajang ni kan. Ini belum Sagrup tempat lain lagi kan. Okay, apa-apa pun terima kasih kerana memberi saya peluang untuk share sedikit daripada secebis pengalaman saya. Nervous. Cakap seorang kan. Dah lama tak cakap macam ni kan. Lepas tu, tapi tak apalah, saya buat yang terbaik lah, insyaAllah. Saya ada masa ulang cakap sampai besok pagi nak sharing ni. Kalau yang tak pergi toilet saya siap, pergi toilet saya siap. Sebab saya ada, orang kata ada kejutan lah. Tak adalah kejutan mana kan. Okay, sebelum saya start sharing saya malam ni, saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang lain kerana berkongsi nyawa. Kenapa saya cakap nyawa? Dia nanti akan ada dalam input yang saya akan sampaikan malam ini. Kenapa nyawa? Sebab bila you spend masa bersama dengan saya dan bersama dengan agensi you, bersama introducer you, bersama dengan kita punya upline, kita punya manager, sebenarnya kita berkongsi nyawa dengan mereka. Secebis daripada nyawa kita. Contohlah katakanlah saya hidup sampai umur 65 tahun. Ada part dalam hidup saya bersama-sama dengan Sagrup Kajang. Cantik tak macam tu kan? Tapi masalahnya sekarang, ini dah kali ketiga. Kali pertama di PTA, kali kedua di air terjun, ni kali ketiga. Saya kali kedua tu saya lupa. Sebab apa? Bini saya ingatkan. Zuhan ni panggil lagi bang. Bukan ni dah panggil ni kali ketiga ke? Dia kata, kali ketiga? Bukan kali kedua ke? Tak, ingat tak yang kat sungai tu kan? Oh iya. Sunah chorus. Janda baik. Baik kan? Orang hebat. Kan? So saya cakap, itulah dah kali ketiga lah saya dijemput kan. Setiap kali tukar kereta buat sharing. Betul. Yang kedua tu kita penanda aras di kereta, bukannya penanda aras ke benda lain. Nanti lampu satu lagi Lain sekali sharing lain. Okey, terima kasihlah apa-apa pun, terima kasih kerana sudi berkongsi nyawa kalian dengan saya malam ini. Okey, apa-apa pun insya-Allah saya akan buat yang terbaik lah. Kalau ada salah silap, mohon tegur. Kalau ada pengisian, mohon kongsikan dengan orang lain supaya ianya menjadi amal ibadat kita, bekalan kita insya-Allah. Alright, sebelum saya mula, saya nak bagi satu teka-teki. Ni saya cakap ada. Coach Fizi kena jawab Coach Fizi boleh jawab ni, Fizi jawab. Betul kan? Hantar Coach Fizi. Alifah. Boleh tak jawapan dia kalau ada nampak saya nampak jawapan yang betul, saya akan cakap betul lah. Alright, ready kita ambil masa lebih kurang dalam 2 minit je. Dalam banyak-banyak semut apa kepala dia besar? So saya mulakan 2 minit dari sekarang. Dalam banyak-banyak semut apa kepala dia besar?
Gunakan imajinasi. Semua tergantuk. Sebab kepala besar. Bukan. Bukan. Semua pakai helmet. Siapa tu? Balia. Oi. Tanya. Nanti claim RM50 dengan Betul ke? Okay. Betul. Tapi yang pakai serban macam mana pula pakai serban? Tak semua macam besar. Ha. Helmet confirm besar sebab helmet tu berat. Okey, melawat ya. Okey. Teka-teki yang kedua saya akan bagi penghujung rancangan. Wah, macam rancangan pula. Okey. So, saya start dengan slide. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan? Nampak. Nampak. So saya play lah kan. Okey. Maaflah kita ni IT tak berapa sangat. Mana ni bunyi mouse ni? Nama saya Muhammad Nur Azmi bin Muhammad Fuzi. Ini saya join Prudential Mei 2011. Saya berusia 38 tahun. Saya berkahwin dan punya 4 orang anak. InsyaAllah lah tengah planning lagi ni nak tambah. Tapi tengok jugalah dengan kekuatan zahir dan batin saya berdua kan. Kami berdua kan. Okay. And then betul saya berasal daripada Ampang. Seperti yang digembar-gemburkan oleh tuan manager kita kan. Dan saya highest education saya SPM. Saya bukan nak kata saya banggalah SPM ni kan. Tapi saya nak buktikan kepada diri saya dan diri family saya walaupun kita ni SPM tak bermakna kita tak boleh berjaya dalam hidup kita. Walaupun definisi berjaya tu besar, akan tetapi bagi saya apa yang saya kecapi selama ini adalah satu kejayaan, insyaAllah. So saya dulunya bekerja di APX Express Sdn Bhd sebagai dispatch clerk. Tahu dispatch clerk? Hantar surat lah. Sekarang JNT. Dulu famous APX, sekarang JNT kan. JNT yang angguk-angguk tu kaki Shopee tu. Okay. Yang kedua, tahun berikutnya saya kerja dekat Polar Sports Sdn Bhd dengan trading company, Chinese company. Saya belajar selok-belok berniaga dengan mereka, belajar tengok kan. And then saya melanjutkan pelajaran ke Bumi Putra Commerce Bank Berhad, CMB sekarang, selama 3 tahun. Kat sana 3 tahun saya masuk department yang menguruskan pinjaman perumahan. Sampailah MBSB selama 5 tahun buat pinjaman perumahan juga, dan Quick Finance House sebagai junior exec pun buat pinjaman perumahan. So basically kalau nak beli rumah ni, kalau rasa ragu-ragu, kalau call saya, insyaAllah saya boleh jawab. Macam itulah kan. Bolehlah, adalah sedikit orang kata knowledge lagi yang tinggalan kan. Okay. So saya join 2011 pada umur saya 28 tahun. Ini introducer saya. Nama dia Hizwan Ismail. Kalau nampak dekat luar, minta sign lah. Cik Wah. Right. Dia kawan masa saya dekat MBSB Bank, dan beliau seorang yang baik dan selalu banyak tolong saya lah. Banyak tolong saya yang mencorakkan saya pada hari ini. Mencorakkan attitude saya. Sebab saya ni memang tak pandai berniaga. Belajar pun tak pandai. Apa pun tak boleh. Tapi bila kita ada kemahuan, di situ ada highway. Right. So faktor utama join Prudential ni, mungkin ini benda yang klise tau, sebab ada orang join pasal masa dengan family, tak ada. Ada orang join pasal nak duit, ada orang join pasal nak suka travel. Whatever it is up to us. Kita yang tahu kenapa kita join Prudential ni. Dan why factor kita selama mana kita bergerak tu berdasarkan kekuatan why kita masa mula kita join. Maksudnya kalau kita gerak lajulah, kuatlah why factor kita tu. Kalau kita gerak perlahan, perlahan ni dalam bahasa agensi saya kita panggil cendol. Tahu cendol? Cendol kan makan pelan-pelan. Cendol. Kalau production tak laju tu, cendol lah tu. Maafkan saya, siapa yang terasa, silakan terasa. Okey. Ni dia. Yang belah kanan tu mak saya. Alhamdulillah saya dengan duit Prudential ni macam-macam kita boleh buat. Tengok mak saya ni, saya dah
bagi banyak kesenangan kepada dia, dan saya rasa kawan-kawan yang lain juga. Saya dah hantar mak saya pergi umrah. Sekarang ni mak saya melanjutkan pelajaran pula dekat sekolah pondok. Tak apa, mak saya nak kan. Saya cakap, pergi je. Abang bayar. Jangan risau, pergi je menuntut ilmu akhirat kan. Saya cakap kan. Inilah masanya abang tuai balik hasil mama dulu kan. Dia mengandung kita lama kan. Yang tengah tu mak mentua saya. Pun sekarang ni masih lagi aktif Liga Berniaga lah, nasi lemak tawar di Seri Tali. Salah satu faktor utama saya beli rumah dekat sini sebab saya nak dekat dengan dia. So senanglah nak pergi Ampang dekat, nak pergi Seri Tali dekat, nak pergi Balakong pun dekat, rumah mak mentua saya Balakong. Tengah-tengah kita pergi fair. Bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Alright. Yang belah kiri ni of course lah wife saya, dan yang kecil tu adalah anak yang pertama saya. Sebab saya seorang yang mempunyai gaji yang rendah masa kat bank dulu. Gaji saya sekitar 2,200 saja. So saya nak cari ekstra 500 je masa tu. 300 upah pengasuh, 100 pampers, 100 susu. Basically untuk mak dan ayah ni seorang yang ada mempunyai anak ni kan, dia sanggup buat apa saja untuk memberi yang terbaik untuk anak kan. So saya pun nak beri yang terbaik untuk anak saya. That's why saya perlu carikan extra duit untuk berikan yang terbaik untuk dia lah. Kan? Sebab itu adalah cita-cita setiap parent dekat dunia ni kan. Kita nak bagi yang terbaik. Kalau kita tak nak bagi yang terbaik, kena check balik. Anak tu mungkin bukan anak kita. Kan? So kalau terasa nak left dulu, pergi buat saya. Alright. Jangan marah saya main-main. Okay, what next? Of course, bila cerita pasal perjalanan saya dekat Prudential ni banyak lah kan. Kalau you guys boleh tengok, Alhamdulillah lah sepanjang career saya bersama Prudential ni, saya tak pernah lagi miss Star Club lah. Daripada mula jadi ejen sampai dah sekarang. Tepuk sikit. Saya buka mute, tak payah mute. Tunjuk tangan kita tepuk untuk kira wow, saya rasa lah. Baru lah. Power. Star Club ni kena rasa semua. And then Alhamdulillah, kalau kat dunia ni ada 4 musim, kan kat Europe ada 4 musim, saya dah rasa dah 4-4. Star Club musim panas, Croatia, sangatlah panas. Memang kalau boleh nak pakai seluar pendek tapi kita orang Islam kita tak boleh pakai seluar pendek kan. Memang panas. Star Club musim sejuk, Munich tahun 2013, Star Club Munich 2012 pergi tahun 2013. Musim sejuk. Pengakhiran musim sejuk. Keluar hotel ada salji terus. Star Club musim bunga. Star Club musim bunga, Star Club Budapest. And then Star Club musim luruh, Star Club London. Star Club London sampai ke Edinburgh kan. Tu Star Club musim luruh. Semua 4 musim dah rasa. So kita kena rasalah benda tu. Bukannya wajib pun sebenarnya kan. Tapi sekurang-kurangnya sebelum pejam mata, Ellie pernah lah rasa pergi 4 season kan. Ciwa. Right, and then promoted to unit manager 1 2016. PLC sekali ngami. Antara achievement yang ni lah. Kalau yang biasa-biasa ni, kalau basically kalau dah kerja Star Club ni, kalau iPad challenge ke apa challenge ke, semua kita kena sapu lah. Benda orang bagi free, kalau kita tak ambil, kita ni di kalangan orang-orang yang gila. Orang gila tak ambil tau. Kita bagi dia ni. Tahan lah orang gila kat tepi jalan, kita bagi RM50. Dia tak nak. So kalau kita tak dapat tu kena check balik. Kita waras ke kita gila? And then MDRT. MDRT ni saya minta maaf, saya baru 2 kali. Saya tengah try lagi. InsyaAllah tahun ni saya akan try lagi dapat. Dan 2017 saya punya MDRT FYP solid. Tak ada saver sebab masa tu tak pakai saver. Dan masa tu MDRT 480,000. Saya memang tak sangka. Sebab impian saya pada permulaan saya jadi ejen, saya nak, tapi Allah bagi tu bila perjalanan saya tu 2017 baru dapat. Dan saya tak, bukan nak kata menyesal, saya okey. Saya seronok. So kawan-kawan yang tak pernah capai MDRT lagi, jangan berhenti berharap, jangan berhenti. Don't stop dreaming because magic happen every day. Miracle happen every day. Kita tak sangka. Kita just perlu buka kedai. Kedai kita satu je. Kedai kita dekat muka kita ni. Mulut kita ni kedai kita. Kalau kita tak buka mulut kita, memang susah. Apa pun tak boleh nak masuk.
Kan? Selagi kita buka kedai kita, insya-Allah kita akan dapat orang kata pulangan lah. Tahun lepas MDRT income. MDRT income saya lupa nak share tapi tak apalah. MDRT income ni dekat Prudential dia tak recognize. Tapi di seluruh Malaysia, di seluruh dunia dia recognize. Di antara salah satu requirement MDRT yang bagus. Dari segi income, you kena hit 100 berapa? 105,000 USD income dalam masa setahun. You kali dengan 4 lah. Basically kali dengan 4 senang nak kira kan. Under income. Dan dua-dua ni saya dapat of course dekat kod wife saya lah kan. Kita buat sendiri kat wife lah. Wife saya dah ramai anak kan. So dia kena jaga anak kan sekarang. Okay. So $1 Million Agency daripada mula-mula year before promotion, after promotion 2016 sampailah tahun lepas. Dan Alhamdulillah tahun ni first ever tak pernah lagi dapat 2 million. Akhirnya breakthrough. Dah berapa tahun cuba ni? 16, 17, 18, 19, 20. 21 baru breakthrough 2 juta. Alhamdulillah bagi tepuk gemuruh kepada saya dan juga kawan-kawan saya lain. Okay. So the next is history. So apa lagi lepas ni? Kan? Of course kita kena tahu hala tuju kita. Dalam kelas foundation kita belajar who am I? Siapa kita? Where am I now? Kan? Kat mana kita sekarang? Kita dekat office makan gaji ke? Kita dah jadi ejen ke? Kita kena tahu kita kat mana sekarang. Dan hala tuju kita kena tahu. Kan? Yang mana kita ni, yang mana some of you yang mungkin dah 4 tahun jadi ejen, promotion, orang kata recruitment belum strong lagi, you kena tahu. Takkan you sampai umur 50 nak join insurans? Betul tak? Umur dah 50, kan dah sepatutnya dah settle down everything, dah main dengan anak, dah main dengan cucu, kan? Dah sepatutnya settle down. Why kita masih lagi at the aging stages? Why is it important to become a leader? That's why kita kena tahu, kita kena perhalusi dan kita kena ambil iktibar kenapa kita perlu naik manager. Okay? Sebab apa? Malaysia ni terlalu luas. 32 juta rakyat Malaysia yang kita nak cari, nak jual orang, nak jual insurans. Kita tak boleh jaga. Kita takkan boleh jaga sebegitu ramai orang. Percayalah cakap saya. Saya punya klien dah ada 1,500 orang. Dan percayalah cakap saya. Tolonglah. Dah tak sanggup sebenarnya jaga klien ramai lagi. Tapi nak buat macam mana? Orang nak beli insurans. Takkan kita nak bagi orang lain? Takkan kita nak panggil, oh bang saya tak ambil RM200 ni, abang ambil dengan Razlan. Takkan kita nak cakap macam tu. Kan? Kata belagak je kau ni. Tak boleh. Kita kena ambil bang. Nak ambil bajet RM50 je. Nak buat macam mana? Tapi saya masih juga teruskan sebab ramai orang lagi yang perlu saya tolong dan ramai lagi orang yang perlu saya rekrut untuk rekrutmen saya ni, ejen-ejen saya, manager saya, dia can rekrut lagi ramai supaya penetration rate dekat Malaysia ni makin lama makin naik. Itu yang paling penting. Itulah the main objective saya. That's why saya aim senior agency manager at the age of 45, dia paling awal ni, paling awal. Saya dah susun, dah check, memang paling awal akan dapat 45 tahun. Tahun 2028. Doakan saya lah insya-Allah. Dan saya berharap kawan-kawan, saya doakan kawan-kawan juga, you guys one day akan jadi senior agency manager. Sebab apa senior agency manager? Ini saya ceritakan pengalaman saya. Pada tahun 2015, sekitar bulan November, saya pergi mengerjakan umrah bersama dengan wife saya. Pada ketika itu, saya dan naik manager kan, kita memang berserahlah dengan tim yang kita ada, dengan rekrutmen kita ada, dengan sale yang kita ada. So bulan 11 ke bulan 12 tu, memang saya plan pergi umrah sambil sambut birthday dekat sana jugalah, bulan 12, awal bulan 12. So pergi umrah, saya doa dengan Tuhan, saya doa memang every single solat, every single prayer, every single doa, saya akan turut sertakan nama ejen-ejen saya. Ni mungkin manager dekat dalam Zoom ni, dekat dalam subgroup, mungkin kita boleh belajar. Actually dalam setiap solat kita kena sebut dengan clearly siapa orang yang kita nak je. Kalau kita ada ejen 100 orang, kita kena sebut 100 orang punya nama. Kalau kita tak boleh sebut nama orang tu, maksudnya kita ada masalah hati dengan orang tu, baik kita suruh dia belah aja daripada kita kan. So
Kalau kita sayang dia, kita kena sambut nama dia. Kita kena doakan untuk dia. Walaupun kita tak dibalas dengan apa-apa, insya-Allah kita ada bagian kita. Ini adalah salah satu benda yang saya dapat daripada kawan saya waktu di PLC dulu. Cewa. Saya balas balik kan. Okay. So, what happened is, saya doa kat ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah perjalanan aku naik manager sehingga ke UM2. Alhamdulillah, doa saya Tuhan makbul. Dah 5 tahun saya jadi UM2. Rupanya saya salah doa. Tak apa, hidup kita ni memang kena buat mistake. Sepatut saya kena doa, saya sini agency manager. Saya sangkut UM2 5 tahun. That's why doa guys, very important. Every single words that we pray, that we say, is become doa. Memang betul, akan jadi doa. Contoh, saya selalu pesan kat kawan-kawan saya lain, contoh bila kita bawa kita sampai shopping mall, kita selalu doa macam mana? Kita nak pergi masuk shopping mall, kita nak cari parking kan? Ya Allah, tak ada parking lah pula. Memang betul tak ada parking. Kadang-kadang sampai 15 minit, 20 minit tak ada parking. Why not kita tukar, ya Allah itu aku berkat kebesaranmu, kau pemudahkan usaha aku untuk mencari parking. Tiba-tiba ada parking. Ya Allah itu aku janganlah jalan jam depan ni. Confirm jam. Betul? Sebab apa? Kita invite energi, negativity, vibes masuk dalam kehidupan kita, that's why kita sangkut. Ya Allah Tuhanku, berkat kebesaranmu, pemudahkanlah perjalanan aku nak pergi appointment ni, aku nak close dia, aku nak tolong dia. Awak tengok, perjalanan dipermudahkan dengan izin Allah, insya-Allah. That's why penting ke mana hala tuju kita tu kita kena tahu. Dan penting ke jadi senior agency manager ni? You guys pun sedikit faham ke mana apa yang saya cuba sampaikan dekat bila once you dah jadi senior agency manager. It's not about you sebenarnya. Kan? Penting ke kan? Betul tak? Kenapa? What's next? Jangan orang kata jangan jadi selfish lah. Sebab hidup ni bukan berkisahkan tentang kita je. Betul tak? Kalau ikutkan saya ni walaupun UM2 lah orang kata kan. Alhamdulillah saya dah dapat semua benda yang saya nak, saya dah dapat. Sebenarnya saya nak kereta besar, saya SPM, saya tak pernah mengimpikan income yang banyak macam ni, grup yang besar macam ni, kehidupan yang macam ni. Saya tak pernah mengimpikan semua hidup saya. Bapa saya seorang kerani kerajaan, mak saya seorang kerani bank. Saya tak pernah dapat apa-apa. Orang kata privilege dalam hidup. Adalah bapa bawa balik McD sebulan sekali, adalah kan. Rasa kehidupan orang di Ampang adalah. Tapi tak adalah orang kata pernah pergi overseas dengan parent ke macam budak-budak nowadays kan. Tak ada. Dapat handphone pun lepas habis sekolah. Memang tak ada. Memang kehidupan seperti orang yang biasa-biasa saja. That's why bila dah sampai keadaan ni memang saya terkejut. Kan? Saya ada kereta mewah, saya ada rumah besar, saya boleh sekolahkan mak saya boleh sekolah privatekan anak saya. So saya memang, tapi saya lupa. Dan saya rasa ramai kawan-kawan yang lain juga lupa. Sebab hidup kita ni bukannya cerita pasal kita je. Dia berkisahkan tentang orang lain. Orang yang lain, orang yang mana? Kita kena tengok sekeliling kita. Mula-mula orang yang support kita buat insurans, pasangan kita, mak ayah kita. Kita dah belajar sedorang. Kan? Dah hantar mak ayah pergi umrah, dah hantar mak ayah pergi haji. What's next? Kita kena tengok saudara mara kita yang mana yang susah. Kita kena tolong dorang. Yang mana saudara mara kita? Dah habis, semua saudara mara kita dah senang. Kita kena tengok juga kawan-kawan kita. Kita kena tengok juga komuniti kita. Dan kita kena tengok juga saham akhirat kita. Kepada kawan-kawan yang rasa-rasa nak complacent, ingat, besar ke RM50 kita kat tabung masjid? Besar ke RM100 kita kat tabung masjid? Atau besar ke pengorbanan kita letak pergi masjid ni, tengok kapet surau ni. Nah imam, ambil RM20,000, tolong tukar kapet. Nah imam, aircon ni saya nak baru, semua centralized, tak naklah aircon seketul-seketul ni, buruk enjin duduk luar. Nah ambil RM50,000, repair. Hidup kita bukannya berkisahkan tentang kita saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Janganlah sini sangat kan. Teman-teman makan jubah kan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Al-Tabrani.
Okay. So Nabi kita pesan sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Benda dia ni memang klise lah. Memang kita cakap alamak kan. Benda ni besar kot. Aku jaga periuk nasi aku dulu boleh lah. Kat sini kita boleh cakap macam tu. Kat akhirat besok kan. Menjawab kita. Banyak tau. That's why orang-orang sahabat-sahabat Nabi dulu, daripada 10 orang sahabat karib Nabi, 5 orang daripadanya orang yang berniaga. 5 orang ni orang yang kaya. Tapi memilih hidup zuhud. Kan? Kita ni memang lahir zuhud. Bukan ingin memilih hidup zuhud. Kita memang lahir zuhud. Kan? Income baru 15,000, 20,000, dah nak stop. Alah, tahun ni buat wealth planner je lah. Income banyak lagi, 20,000. Besar ke 20,000? Saya tak rasa besar. Kan? Ni bayar rumah dia pun habis 20,000. Kan? Belum cerita pasal zakat dia lagi. Tak payah cerita lah kan. So, kena tengok dari segi aspek tu tau. Kita kena sedar bahawasanya apa yang kita lahir dekat atas muka bumi ni bukannya untuk kita saja. Tetapilah untuk menjadi orang yang bagi, orang kata bagi manfaat orang lain lah. Basically kan, kita kena tahu benda tu. Basic ground tu memang kita kena tahu. Okay, so kita dengar video ni. Video ni saya suka. Saya dapat video ni dari Prudential juga. Saya ingin rewind balik. Siapa yang dah tengok lagi sekali sebab saya sediakan subtitle. Kan? Jom kita dengar. So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along and then I would kind of do this. And that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis, a paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out and I decided I kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gear. It's just like a little staircase. How hard can it be? Just walk up the stairs. No big deal, right? But then funniest thing happened. Those first few months, they came and went and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. And then those middle months actually went by and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, which turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not 1, but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. It's the school. And they say, is this Tim Urban? And I say, yeah. And they say, we need to talk about your thesis. And I say, okay. And they say, it's the best one we've ever seen. That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, this guy is amazing. No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behavior is always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world
what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator. And so I could compare them. And I actually brought them here to show you today. And I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan, Tanya Harding scandal, because I just remembered that happened. Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that, we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation, which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is, which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans. And he wants to take all of that into account. And he wants to just have us do whatever makes sense to be doing right now. Now, sometimes it makes sense to be doing things that are easy and fun, like when you're having dinner or going to bed or enjoying well-earned leisure time. That's why there's an overlap. Sometimes they agree. But other times, it makes much more sense to be doing things that are harder and less pleasant for the sake of the big picture. And that's when we have a conflict. And for the procrastinator, that conflict tends to end a certain way every time, leaving him spending a lot of time in this orange zone, an easy and fun place that's entirely out of the makes sense circle. I call it the dark playground. Now, the dark playground is a place that all of you procrastinators out there know very well. It's where leisure activities happen at times when leisure activities are not supposed to be happening. The fun you have in the dark playground isn't actually fun because it's completely unearned and the air is filled with guilt, dread, anxiety, self-hatred, all those good procrastinator feelings. And the question is, in this situation with the monkey behind the wheel, how does the procrastinator ever get himself over here to this blue zone, a less pleasant place, but where really important things happen? Well, turns out that the procrastinator has a guardian angel, someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments, someone called the panic monster. Now, the panic monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there's danger of public embarrassment, a career disaster, or some other scary consequence. And importantly, he's the only thing that the monkey is terrified of. Now, he became very relevant in my life pretty recently because the people of TED reached out to me about 6 months ago and invited me to do a TED Talk.
Now, of course, I said yes. It's always been a dream of mine to have done a TED Talk in the past. But in the middle of all this excitement, the rational decision maker seemed to have something else in his mind. He was saying, are we clear on what we just accepted? Do we get what's going to be now happening one day in the future? We need to sit down and work on this right now. And the monkey said, totally agree, but also let's just open Google Earth and let's zoom into the bottom of India, like 200 feet above the ground, and we're gonna scroll up for 2.5 hours till we get to the top of the country so we can get a better feel for India. So that's what we did that day. As 6 months turned into 4, and then 2, and then 1, the people of TED decided to release the speakers. And I opened up the website, and there was my face staring right back at me, and guess who woke up? So the panic monster starts losing his mind, and a few seconds later, the whole system's in mayhem. And the monkey, who, remember, he's terrified of the panic monster, boom, he's up the tree. And finally, the rational decision maker can take the wheel and I can start working on the talk. Now, the panic monster explains all kinds of pretty insane procrastinator behavior, like how someone like me could spend 2 weeks unable to start the opening sentence of a paper and then miraculously find the unbelievable work ethic to stay up all night and write 8 pages. And this entire situation with the 3 characters, this is the procrastinator's system. It's not pretty, but in the end, it works. And this is what I decided to write about on the blog just a couple of years ago. Now, when I did, I was amazed by the response. Literally thousands of emails came in from all different kinds of people from all over the world doing all different kinds of things. These were people who were nurses and bankers and painters and engineers and lots of PhD students. And they were all writing saying the same thing. I have this problem too. But what struck me was the contrast between the light tone of the post and the heaviness of these emails. These people were writing with intense frustration about what procrastination had done to their lives, about what this monkey had done to them. And I thought about this and I said, if the procrastinator system works, then what's going on? Why are all these people in such a dark place? Well, turns out that there's 2 kinds of procrastination. Everything I've talked about today, the examples I've given, they all have deadlines. When there's deadlines, the effects of procrastination are contained to the short term because the panic monster gets involved. But there's a second kind of procrastination that happens in situations when there is no deadline. So if you want to have a career where you want to be a self-starter, something in the arts, something entrepreneurial, there's no deadlines on those things at first because nothing's happening at first, not until you've gone out and done the hard work to get some momentum, to get things going. There's also all kinds of important things outside of your career that don't involve any deadlines, like seeing your family or exercising and taking care of your health, working on your relationship or getting out of a relationship that isn't working. Now, if the procrastinator's only mechanism of doing these hard things is the panic monster, that's a problem because in all of these non-deadline situations, the panic monster doesn't show up. He has nothing to wake up for. So the effects of procrastination, they're not contained. They just extend outward forever. And it's this long-term kind of procrastination that's much less visible and much less talked about than the funnier short-term deadline-based kind. It's usually suffered quietly and privately. And it can be the source of a huge amount of long-term unhappiness and regrets. And I thought, that's why these people are emailing and that's why they're in such a bad place. It's not that they're cramming for some project. It's that long-term procrastination has made them feel like a spectator at times in their own lives. The frustration was not that they couldn't achieve their dreams, it's that they weren't even able to start chasing them. So I read these emails and I had a little bit of an epiphany that I don't think non-procrastinators exist. That's right. I think all of you are procrastinators. Now, you might not all be a mess, like some of us. And some of you may have a healthy relationship with deadlines. But remember, the monkey's sneakiest trick is when the deadlines aren't there. Now, I want to show you one last thing. I call this
a life calendar. That's one box for every week of a 90-year life. That's not that many boxes, especially since we've already used a bunch of those. So I think we need to all take a long, hard look at that calendar. And we need to think about what we're really procrastinating on, because everyone is procrastinating on something in life. We need to stay aware of the instant gratification monkey. That's a job for all of us. And because there's not that many boxes on there, it's a job that should probably start today. Well, maybe not today, but you know, sometime soon. Thank you. Alright. So guys, banyak yang kita boleh belajar daripada video tu tadi. So saya ada ambil note jugalah. So video ni bila saya dengar first time memang memberi impact. Sebab rupanya baru saya faham kenapalah dalam kehidupan kita, kita ni banyak sifat bertangguh. Rupanya kita ni dalam manusia ni, dia buat kajian, ada 3 karakter. Ada 3 karakter yang penting dalam kepala kita. Iaitu instant gratification monkey, lepas tu rational decision maker dan juga panic monster. Alright? So bila kita nak buat kerja kan, monkey ni akan kacau. So that's why dalam life kita, kalau kita main banyak sangat, sebenarnya kita ni bukan manusia, kita ni haiwan. Dia kata kalau kita haiwan, kita main ni kita memang choose success lah. Memang kita ni memang berjaya lah dalam dunia kita. Tapi masalahnya kita bukan haiwan, kita manusia. Kan? So kita agent takkan full. So kita tak boleh main banyak. Ini pukulan juga kepada ejen-ejen yang ada hobi-hobi spesifik. Saya pun ada hobi. Kan? Tapi pernah tak ada manager cakap hobi tak boleh melebihi career. Kan? That's why kita hobi-hobi. Saya tahu juga. Ada juga ejen yang dapat kes melalui hobi dia. Berapa banyak lah sangat, sampai MDRT ke. And then kita tak ada pernah dengar pun kalau seorang manager ni dia rekrut engineer saja sebab dia punya hobi tu engineering je. Tak ada. Kan? Kita tak ada lah dengar manager ni dulunya doktor, dia rekrut doktor je, tak ada. Basically business kita kena datang daripada presentation, normal prospecting, dengan presentation kita, dengan unions kita, dengan phone call kita. Basically kita kena buat benda yang sama even though kita ada hobi. Alright? So kita ada hobi is fine, tapi dah jangan terlalu terbuai-buai dengan hobi kita. Kalau kita jadi haiwan kan. Alright. Yang kita tak boleh nak buat kerja sangat sebab kita perlukan juga relaxing. Kan dia cakap tadi kan, ada bahagian yang monyet ni bagus, iaitu relax. Kita tak boleh kerja kuat sangat sebab kita bukannya robot. Kita perlukan tidur, kita perlukan jatuh cinta, kita perlukan kahwin, kita perlukan bercuti. Dia cakap kan. So kita perlu juga, tapi jangan kita masuk dekat dark place tu tadi kan. Dan yang ketiga, dan kita kena bijak. Dia kata kita kena bijak susun masa, jangan kerja last minute kan. Dia kata jangan kita kerja last minute. Sebab kerja last minute ni yang kebanyakannya tak quality. Even dia hantar thesis pun last minute. You just imagine kalau 30 hari bulan 12 baru you sampai suruh nak buat Star Club. Production you ada lagi 50,000 lagi nak pergi Star Club. Macam mana? That's why banyak masalah persensi berlaku sebab ejen kerja last minute. Buat fact finding tak betul lah. Basically fact finding tak betul. Dah desperate nak case ROP pun ambil, case yang orang tu tak layak ambil 500, kita offer case 500. Basically kita dah orang kata dah apa, panic monster dah jadi. Panic monster dah turun. Kita pun ambil case yang tak berapa bagus. That's why banyak ejen yang persensinya problem disebabkan kejar-kejar challenge last minute. That's why challenge bila keluar, kita kena terus kerja. Tak boleh berhenti. That's why consistently kena buat. Case ni kan consistently kena buat. Kena cari recruitment pun kena consistently kena buat, kena cari. Bukannya ada challenge baru kita nak kejar. Sebab kita join Prudential ni bukannya pasal challenge.
sahaja aku join Prudential kerana challenge. Tak ada. Saya join Prudential because anak saya mulanya kan. Tapi kita tak ada pula masuk. Tapi disebabkan challenge tu, kita dah level. Tapi masalahnya dia cakap, dalam kehidupan kita sebagai ejen takaful ni, kita jadi ejen lah banyak tahun, kita jadi manager banyak tahun. The slickiest part of this monkey, bilanya tiada deadline. Yang tu kawan-kawan kena tepuk dada, tanya selera sendiri. Bukan tanya selera, tanya umur sendiri berapa. Dan dia tunjuk kotak last tu. Saya umur 35 dah. 35 dah. Diskaun pula 3 tahun. 38 dah. Saya dah umur 38. Jauh mana saya boleh pergi? Kan? Nabi pun pesan, dia bagi tahu umur umatku bersekitar umur aku saja. 65 kan? Yang mana kawan-kawan yang suka makan McD, jaga baik, 52, 55 check in confirm. Yang minum kok, lagi awal potong kaki, 45 dah potong kaki. Kena jaga makanan. So that's why kita tak ada banyak masa. So apa yang membuatkan kita stuck hari-hari, tak boleh nak produce, kita tak boleh nak even close satu kes sehari. Kita tak boleh buat. Sedangkan benda tu adalah benda keperluan. It's a necessity yang kita kena buat. Satu hari, one day, one case. Benda tu yang kita kena buat. Tapi kita acap kali besok ada lah. Itu masalahnya. Sebab panic monster tak akan keluar sampailah kita dah nak nazak. Itu masalah. Bila kita dah nak nazak, dah nak mati, barulah panic monster kita keluar. That's why tidak berguna lagi. That's why dalam video ni banyak sangat yang saya terkesan dan saya share dengan you guys. Kepada kawan-kawan yang rasa macam jauh ataupun rasa macam down kan, nak kejar lagi 9 bulan nak pergi ke Star Club, jangan putus asa. Kerja daripada sekarang, kita ada masa lagi. 9 sekarang ni bulan September kan, anything can happen. Kehidupan saya selama 10 tahun dalam Prudential ni, miracle happen every day. Suddenly saya pernah jumpa ejen yang introvert, close 200,000 dalam masa sehari. Kan? Saya pernah jumpa ejen yang tak pandai buat sale, tiba-tiba close group maksudnya company punya case yang involve sampai 40-50 polisi dalam masa sehari. Saya pernah jumpa ejen yang boleh saya cakap lah, pergi meeting memang senyap, tapi close FAM. Tahun 2012, 2.5 juta, ranking semua dia pegang. Leong Simon, kalau pergi jumpa dengan dia dalam lift, memang senyap je. Tak bertegur. Kalau tanya satu, jawab satu. Kan? Tapi boleh buat sale sampai 2.5 million. Close FAM. FAM tu Football Association of Malaysia. Kan? Orang kita dalam tu. Tapi dapat ke Chinese. Sayang lah kan? Betul tak? Alright? So, banyak lagi magic yang happen every day. We must kena believe dan you jangan risau. InsyaAllah, rahmat Allah tu besar. As long as kita kerja, Allah ni maha adil. Kita akan dapat. Selama mana kalau kita tengok orang tu berjaya kan, macam ni kan, berjaya teruk lah bagi saya lah. Saya memang amazed lah tengok Mi dengan si Z. Alhamdulillah, orang yang baik, soft spoken. Saya memang nak jadi macam Mi. Kan, dengan si Z kan. Saya pun banyak kali cakap dengan Aldo, kadang-kadang cakap, si Z dengan Mi baik kan. Bila cakap dengan kita ni long. Yelah, saya ni bukannya orang yang belajar tinggi kan. Cakap pun bahasa pasar lah, apalah kan. So, orang kata, nak jadi macam Mi dengan si Z. Ada kehidupan yang selesa, ada rumah besar, kereta besar, bini seorang kan. Kita nak macam tu kan. Kita agency manager, ada grup yang besar, kita nak macam tu. So hari-hari kita kena doa. Dan insya-Allah bila kita doa dan kita kerja, kita akan dapat bahagian kita. Guys, saya umur 38, pejam celik, 10 tahun dah saya dengan Prudential. Kalau you rasa you dah lama dengan Prudential, saya 10 tahun dah dengan Prudential. Dan saya rasa banyak lagi benda yang saya masih belum belajar, saya masih belum buat. Dan saya rasa saya kena buat. Sebab, macam saya cakap tadi, kita ni tak boleh jadi selfish. Kehidupan kita bukan untuk kita seorang. Sebenarnya kita ni, buka je mata, kita ni bukan sekadar hak family kita. Kita ni hak klien kita, kita hak ejen kita hak komuniti kita. Kita kena deliverkan benda tu. Dan kita kena bahagikan masa sama rata. Kan? So, dalam alam baru ni, banyak kemudahan yang Prudential dah bagi.
Saya ingat lagi mula saya jadi ejen, pikul beg berat-berat. Form tebal ni. 10 keping. Kalau pagi appointment family case, 6 keping, dah tinggal 4. Kena appointment tengah hari, petang, close case lagi 2 case, 3 case dah habis. Dah kena balik office. That's why dalam beg kena ada 2 stack. Memang hari-hari bawa. Ejen sekarang bawa iPad je. Bawa iPad je. Pergi appointment, paperless, semua jot down. Zaman sebelum saya, PC, laptop pun tak ada. Pergi office buat quotation, pergi appointment. Tak agree. Nah, 200 tak agree. Okey, nak 150. Patah balik pergi office. Buat quotation 150. Pergi jumpa balik. Pergi dapat sign balik. Pergi submit ke office. You just imagine orang yang terdahulu. Tapi orang terdahulu boleh lagi buat 500,000, 600,000 setahun. Orang Islam kita. Tapi kita, 200,000, jauh lagi ni Star Club. Jangan. Whatever it is, walaupun 20,000 kita tahun ni, walaupun 50,000 kita tahun ni, walaupun 100,000 lagi tahun ni, kita kena cakap Star Club tu dah dekat. Kita kena rangsang minda pada sedar kita untuk bercakap benda yang baik dan benda yang elok dan memberi yang kebaikan kepada kita dan memberi kebaikan kepada orang lain. Kalaulah apa yang saya cakap ni salah, masakan Zuhaimi boleh bayar zakat yang banyak. Masakan Razlan boleh bayar zakat yang banyak. Zakat tu dapat kat orang siapa? Dapat kat orang kita, dapat kat orang Islam kita, dapat kat agama kita. So salah ke saya cakap bila kita close case banyak-banyak, di samping bisnes kita ni meaningful, bukannya bisnes kita tipu orang. Bisnes kita ni tolong orang. One day orang akan mati, one day orang akan sakit. Even kita pun tak terlepas dengan ujian begitu. Dan one day kita tolong orang, dalam semasa yang sama kita gain profit dan kita boleh bayar zakat yang tinggi. Kalau kawan-kawan rasa, alah, setahun buat planner dah cukup lah. Kan? Ingat balik apa yang saya pesan. Besar sangat ke RM50 kita kat tabung surau tu? Sekali kita pergi solat Jumaat. Besar sangat ke RM100 kat tabung kita dekat tabung surau tu? Besar sangat ke kowe yang kita letak dekat surau-surau tu? Besar sangat ke? Tak besar tuan-tuan. Kita ni banyak sangat dosa yang kita dah lakukan. Dengan cara apa yang kita nak tebus? Dengan cara ni lah. Kita kena kerja sungguh-sungguh. Kita kena kerja teruk-teruk sebab kita masih muda. Saya tengok, saya rasa saya yang paling tua kot kat sini dengan Ami kan. Ami kan? So yang lain semua muda-muda. You just imagine kalau you umur 23 tahun. Kan? Saya selalu cakap dengan AJ saya kan. Umur 22 dah buat insurans. Umur 23 dah buat insurans. Dia formula kan dah buat takaf bisnes takaful. Saya cakap dengan diorang, nanti korang lagi 5 tahun jadi dah jadi 5 tahun jadi manager, pegang 40-50 ribu, kau lupa kat kau tumbuk muka korang. Saya pesan kat diorang macam tu. Sebab umur 28 boleh pegang 50 ribu, 60 ribu sebulan. Kan? Dalam masa yang singkat, dia muda, 38. Saya 38 mungkinlah ada certain benda yang dalam dunia ni saya dah malas nak buat, nak pergi hura-huri ke apa ke, dah malas dah. Dah tua dah kan orang kata kan. Dah orang kata bukan zaman lah kan. Tapi guys imagine yang muda-muda ni kan. Umur 28 you guys pegang 50 ribu. Ada sport car, ada sport bike, ada rumah yang besar. Tu pun kena doa banyak juga supaya Tuhan tak istirahatkan kita. Kena ingat tu. Kalau kita ada masalah, it's normal. Dalam kehidupan kita, basically memang kena ada masalah. Ada satu hadis yang diberitahu ada seorang ustaz ni, tapi saya tak tahulah sanad dia betul, sanad dia kuat ataupun tak. Dia cakap, Allah ni kalau uji kita dalam masa 40 hari, maksudnya dalam masa 40 hari, kalau tak ada ujian, maksud kehidupan kita elok je, kita tak ada masalah, kita kena jaga-jaga. Kemungkinan Allah dah istirahatkan kita. Maksudnya Allah dah lalaikan kita dengan hal dunia. Allah dah lalaikan kita dengan hal-hal yang tak sepatutnya kita dengar. Tak sepatutnya kita hadapi. So, dalam 40 hari kalau kita ada masalah-masalah, jangan risau. Itu tandanya Allah sayang kat kita, Allah uji kita supaya kita dekat dengan dia. Sekarang ni kita diuji dengan production kita, dengan recruitment kita, dengan posisi kita, dengan training kita. Bagus, tak apa. Kan? Allah uji pula kawan-kawan malam ni dengan mulut puaka saya. Tak apa, biar. Reda je. Tada je, reda je kan. Sebab apa? Dengan cara inilah untuk bolehkan kita bergerak. Kan? Saya tak dapat apa-apa ni. Kan? Mengharapkan Lan nanti datang bawa saya naik Mustang baru dia lah. Itu je lah yang saya boleh harapkan kan. Lepas tu nak naik GT Army. Itu je. Kan? Saya memang tak dapat apa-apa. Tapi apa yang saya ingin adalah ibadah yang saya kongsikan malam ni supaya kalau kawan-kawan buat, alhamdulillah saya ada portion. Itu saja. Kan?
Kalau kita buat yang terbaik, insya-Allah saya pun dapat opportunity. Itu saja. Alright. So dengan itu berakhirlah sudah. Saya ada satu lagi video untuk penutup, tapi sebelum saya pergi ke penutup video tu, dan sebelum saya pergi ke teka-teki sebelum video penutup tu, kan, saya nak bukakan kepada kawan-kawan, kira ada nak bertanya soalan, kalau boleh jangan banyak sangat sebab dah 9 suku. Saya beritahu saya ada sejam je, bukan sampai besok pagi. Right, so bolehlah kalau nak tanya soalan. Boleh open. Ada siapa-siapa yang tanya soalan kan? Saya rasa ada tadi kan? Ada yang PM, ada yang ni kan? So boleh tak type dekat situ pun tak apa, cakap direct pun tak apa. Oh, ramainya PM. Ada itu hari apa? Abang, saya ada soalan bang. Silakan. Ya. Abang nak tanya masa ejen masa ejen macam mana bos buat recruitment masa ejen. Recruitment. Recruitment semasa jadi ejen. Okay. Jadi siapa prospek yang ditarik kan? Kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan saya, klien-klien saya, basically tak ada spesifik target of people yang saya buat. Selagi saya boleh, saya selesa dengan dia, saya tengok dia ni macam aku, lebih kurang, aku pun okey lebih kurang, tak protokol sangat, saya buatlah. Sebab recruitment ni saya pernah dengar ada satu sharing daripada agency manager ni, dia kata kalau kita selesa dengan dia, dialah orang yang sepatutnya kita recruit. Kalau kita tak selesa dengan dia, even though kalau kita ada klien yang mungkin kita rasa macam kita tak suka dengan dia sebab kiasu sangat lah, dia tanya duit saving dia pergi mana, terlalu very calculative lah apalah, kalau dia macam tu, just imagine kalau kita dia jadi ejen kita, kan. Tapi Allah tak hadirkan orang yang macam tu banyak dekat kita. Sebab dalam dunia kita belajar ada 4 jenis orang. DISC. Nabi kita tolak tepi lah. DISC. Directive, steadiness, orang yang paling ramai, directive yang paling sedikit. Kalau paling ramai orang directive ni negara perang. Steadiness, influencer dan juga calculative. Calculative antara orang yang terpencil dekat dunia. So kalaulah kita dapat orang yang very calculative ke, kita tak nak recruit dia, kita jangan recruit. Kita pergi recruit orang yang kita selesa dengan dia. So method macam mana is not, saya tak khususkan kepada satu ataupun dua. Semua saya pukul. Asal saya boleh pergi settle sendiri, saya pergi settle sendiri. Kalau saya rasa macam profiling tinggi sikit, saya bawa manager saya. Macam tu je lah. Tapi basically saya pergi sendirilah. Dengan Swift biru saya dululah. Nak berbeban tu lah saya pergi buat sale dengan recruitment masa mula-mula jadi ejen. Ada ejen saya yang kawan saya yang saya rekrut tahun 2011 saya mula jadi ejen, saya ajak dia jadi ejen. Dia masuk kelas dengan saya, lepas masuk kelas saya terus buat full time, dia buat part time lagi. So bila malam saya buat aktiviti depan bank, dia tengok, dia takut. Oh, ejen insurans kena buat macam ni, dia terus lagi. 2013 dia come back balik dengan saya, dia cakap dia nak jadi ejen, ambil exam, lepas tu dia lari juga. Lepas tu 2017 dia come back, alhamdulillah, insya-Allah tahun depan dah naik manager dah. So recruitment ni sebenarnya is a process yang you kena buat daripada awal. 2011 sampai 2017, guys. Saya ada seorang ejen part time, one of my toppers ejen part time. Jadi klien saya 2012. Saya approach dia jadi ejen baru tahun lepas jadi ejen. Dia memang part time, sampai sekarang dia part time. Income dia 20,000 sebulan, dia kerja senior manager bank. Dia ikut saya bukan pasal duit. Dia kata, aku tengok kesungguhan kau ajak aku main, pasal aku nak join kau. Dia bukan ikut saya pasal-pasal, tak. Dia join saya sebelum saya buat Pulau Mustang tu. Sebab apa kesungguhan kita ajak dia tu. Lepas tu saya nak ajak dia buat full time. Dia kata, macam mana Mei aku nak ambil PVM 10,000, income akak 20,000. So potential buat PVM 20,000, aku join. So saya tak boleh nak cakap apa lah. Kan? Melainkan minta dia segera start up, segera MDRT. Alhamdulillah, insyaAllah lah. Production dia dah 200,000, so setakat MDRT tu tak ada masalah. Dia punya FYP pun dah 180,000 macam tu. So banyak, it's a process tau. Kita tak boleh nak jangka tu. That's why orang selalu cakap fokus kepada proses. InsyaAllah result will come. Banyak dah benda yang saya dah lalui.
dari segi recruitment especially. Panjanglah jawab ni. Harap menjawablah soalan Okay, bos. Alright, thank you Adib. Okay, boleh tak kita dengar satu lagi soalan? Boleh tak kita dengar satu lagi soalan? Kalau tak saya tanya Kang. Janganlah tanya soalan susah-susah. Ada apa lagi tak? Ada satu soalan lagi ke, boleh tak? Sebab kita bukan senang tau nak dapat ni top 10 unit manager. Tengok kereta lagi. Bukan senang nak dapat orang macam ni. Ini orang yang very very energetic. Daripada saya kenal until today still in the carta, still in the game lah orang kata. So that's why sharing dia pun hari ni berkait dengan continue kan. So boleh tak kita dapat lagi satu soalan daripada kawan-kawan kat sini? Siapa ada ke anything lah. Kalau segan nak ni just type sajalah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Silakan Pak Yop. Saya Pak Yop di antara orang paling otai dalam SAR. Paling muda. Paling muda. Paling muda. Benas. Berumur baru 34 tahun. Okey, saya nak tanya Cik Azmi lah Macam mana nasihat Cik Azmi untuk saya lah, macam orang macam saya ni, untuk sustain dalam bisnes ni. Saya bekas anggota, berpencen dan berumur. Macam mana advice Cik Azmi untuk saya sustain dalam bisnes ni dengan challenger yang saya ada sekarang ni. Abang umur berapa sebenarnya? Saya tak nampak muka abang sebab saya share screen kan. 43. 43. Muda lagi, ya Allah ya Tuhan. Abang baru hidup 3 tahun, bang. Actually bang, bila cakapkan pasal umur kalau kita tengok baliklah sejarah SAR Group pun ditubuhkan oleh Aunty Salma kita. Aunty Salma kita join at a very late age kan. So kita tak boleh nak nafikan orang-orang yang berumur ni lebih daripada umur daripada macam saya ni consider macam nak kata muda banyak pada beza 5 tahun kan. Orang berumur ni actually Allah hadirkan kita ni dalam dunia takaful ni at the right time. At the right time bang. Mungkin abang mungkin dulu orang masa abang umur 20 ada orang nak jumpa abang. Nak cerita pasal insurans. Sebenarnya bukan nak cerita nak jual sangat, tapi mungkin nak rekrut abang. Tapi abang tak nak. Mungkin pada waktu itu kalau abang join jadi ejen, abang mungkin buat benda ni dengan dalam keadaan yang sambil lewa. Yang umur 20, what do you expect? 20. Kawan-kawan pun sibuk isak gam lagi kan time tu kan. Macam mana kan? Minta maaf kan. So macam ni kita nak jual insurans. Basically orang yang 43 bang, abang kena tengok. Saya selalu pesan kat kawan-kawan saya. Kenapa orang yang Allah pilih untuk jadi ejen takaful ni adalah orang yang baik sangat. Orang yang baik-baik. Semua yang dalam ni semua orang yang baik-baik. Cumanya kita kena belajar macam nak jadi baik lagi. Itu je. Kenapa saya cakap orang yang baik saja boleh pegang duit orang tau. Bukan orang yang baik, orang tak baik tak boleh pegang duit orang. Orang yang baik saja boleh invite orang, boleh ajak orang bersedekah dalam tabarruk fund. Orang tak baik tak buat macam ni. Rompak kan, semua tak boleh buat macam ni. So kita kena tengok added value yang ada pada diri kita. Orang yang umur 22 tahun, kawan-kawan surrounding dia tak mengizinkan dia. Apa value yang dia ada? Apakah kelebihan yang Allah bagi kat dia? Dia ada tenaga muda dia. Dia single, dia ada masa yang banyak. Dia boleh buat approaching daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Tak ada kekangan, dia tak ada anak, tak ada bini. Ada skandal dia. Itu pun jumpa weekend. Kan? Duit tak ada. Umur 22, 23 jual insurans. Betul? Kan? Allah hadirkan seorang ni jadi ejen umur dia 28 tahun. Macam saya. Ada anak seorang. Why factor tengah kuat? Ada juga kawan yang surrounding saya mula-mula saya jadi ejen yang tak ambil lagi sampai sekarang sebabkan kekurangan kewangan. Ada juga yang ambil support saya sampai sekarang. Ada yang jadi ejen saya. Berbagai. Sama juga dengan orang umur 43 tahun. Kalau abang nak tahu, orang umur 43 tahun ni kebanyakan ni market you
dah ready. Abang perlu kilap sikit saja. Abang tengok production abang, case numbers abang akan masuk macam mana. Orang 43 bang, jarang kita buat quotation bawah 100. Kan? Kalau kita buat quotation bawah 100 untuk orang 40, kita salah fact find orang. Kita kena pergi fact find orang yang lebih kualiti. So 43 ni memang Allah hadirkan. Okay, kau 43, kau tak payah jual polisi banyak-banyak pun setahun. 60 polisi cukup. Setahun production kau 500,000. Buatlah. Sebab kita ada kelebihan tu bang. Kita ada kelebihan orang yang berumur. Orang kalau berniaga umur 25. Kita tengok umur 43. Dia dah main steady. Kita tengok bukti dia. Ni cukup. Ni start pun saya rasa lebih kurang saya je kan. 27-28 kan Min kan? Dia dah berapa tahun? 10 tahun berniaga. Tengok apa yang dia dapat. So orang macam ni yang kita perlu jumpa. Peniaga-peniaga yang kawan-kawan kita berniaga, kawan-kawan kita yang dah ada ranking dalam kerja-kerja kejaya dalam corporate luar diorang kan. Sebab 10 tahun basically diorang ni dah ada kekuatan dari segi ekonomi. Kehidupan diorang dah stable. Just abang perlu gilakkan sedikit saja lagi abang punya skill set, tool set. Abang kena berlagak macam orang muda sikit, aggressively sikit. Kalau tak tahu nak buat agresif macam mana, makan coklat banyak-banyak, ambil gula banyak-banyak. Barulah terkejat sikit kan pergi approach orang. Macam anak-anak kita dapat susu gula ke apa kan. Kan kalau anak-anak makan Milo tengah malam sampai besok pagi tak tidur, samalah macam tu. Kita kena buat. So abang kena buat macam tu je. InsyaAllah bila pemilihan yang elok, kawan-kawan kita yang ada saudara kita boleh support kita. Dan kalau kita nak buat recruitment pun, kalau kata kita tak boleh nak recruit kawan-kawan kita tu kan, umur dia orang 45, dia orang pun malah nak tukar kejaya, kita recruit anak-anak dia orang. Kita recruit kawan-kawan dia orang. Kita recruit junior-junior dia orang. Semuanya ada. Kita cuma perlu ikut untuk ejen baru, saya selalu nasihatkan kita perlu ikut lifeline kita je. Kan, kita lahir bermula kita jumpa siapa? Mak kita. Kita dah jual takaful belum kat mak kita? Kalau yang ada muda-muda ni kan, yang mak muda ni kan, yang mak yang masih kerja, jual kat family members kita, jual kat adik-beradik kita, lepas tu cousin-cousin kita, lepas tu yang jauh-jauh sikit, 2 pupu, 3 pupu, lepas tu kawan-kawan kita, kawan-kawan kecil, kawan-kawan sekolah rendah, kawan-kawan sekolah menengah, kawan-kawan matrik, kawan-kawan first job, kawan second job, third job, fourth job. So ikut je lifeline tu. Kalau boleh kita gather kan, kalau ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kita berubah kelas. 1 berlian, 2 delima, 3 mutiara ke apa kan. Gather balik nombor-nombor tu, cari balik nombor-nombor tu, recycle balik. InsyaAllah akan ada. Daripada aku ambil dengan ejen lain, baik aku ambil dengan kawan aku. Aku tahu dia duduk mana, dia duduk Ampang, rumah dia depan nasi goreng ketum. Jalan kan. So aku tahu rumah dia kat mana, baik aku ambil dengan dia daripada aku ambil dengan Amir. Amir ni siapa aku tak kenal pun. Macam tu kan. Memang tak kenal. Amir ni budak baik dulu Cik. So harap menjawab abang. Abang jangan risau. Umur 43 pun yang terlambat. Ejen saya tu umur 44. CP-CP je. InsyaAllah boleh pergi jauh. Alright, terima kasih Amir. Terima kasih yang bertanya soalan. Adib tadi kena rekrut awal kan. So Pak Yop, this is the right time lah. So itu je. There is no right or wrong time kan. So whenever kita start jumpa, Amir kata tadi, there must be a reason lah. So kita start pada umur ini. Okay. So saya tahu banyak soalan, banyak orang nak bertanya. Tak apa. So mungkin kita akan jumpa lagi Amir ni nanti dalam series yang lain. Lambo, kereta kuda. Kali keempat. Kereta baru je buat sharing kali keempat. Kereta seladang. Okay, mungkin kali keempat kita tak tahu, kita tunggulah So once dia keluar ke G-class ke apa ke kan, masa tu kita jumpa lagi sekali. InsyaAllah. Alright. Panic monster, terima kasih. panic monster tu. Okay, terima kasih banyak-banyak Amir. Terima kasih banyak-banyak. So boleh Terima tak kasih, kita Amir. semua dekat sini bagi one big oh yes untuk Tuan Amir kita. 1, 2, 3. Oh, yes. So terima kasih. Okay, so Thank you, dari Amir. sini nanti Razlan akan contact Amir nanti. Thank you very much Amir. Terima kasih banyak. Alright. So Terima nanti kasih, kita jumpa Amir. one day lah sembang-sembang. Okay. So nak dengar tak teka-teki Yes, dengan teka-teki tadi. Yes, silakan. Nak. yang kedua dan video. Video last ni 3 minit je. Tapi Okay. seronok. Okay, silakan. Alright. Teka-teki yang kedua. Kita tengok kat komen Okay. Ada satu rompakan tengah berlaku dekat sebuah bank. Okay.
Rompakan ni tengah berlaku kat sebuah bank. Luar bank tu ada kedai burger, ada pos pagat dan ada sebiji motor. Teka-tekinya, motor tu siapa yang punya? Sudah. Apa jauh Semut pusing tadi, ni? semut tadi. Jauh. Ah, Alifah. Siapa jawab semua tu? Saya, Sizat. bijak je, bijak je. Bijak je. Bijak. Bijak. Tengok muka busy macam. Saya Apa tu sih? nanti boleh hadiah dekat Fizi Sekarang kau tahu Meh, siapa pada bijak. Alright. Bijak dan menakutkan. Semut teka-teki mati ni semut ni. Alright guys, saya hidangkan lagi satu video dan saya terus endkan saya presentation hari ini. Saya minta maaf banyak perkongsian saya hari ini. Lahir daripada hati saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Tapi semoga insya-Allah kita berjumpa ramai-ramai di Australia, Sydney tahun depan. InsyaAllah. Tak main video ni. Ada. Ini adalah sunnatullah. Dalam ayat yang lain Allah sebut lau kana aradan qaribah wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syiqqah. Jika sekiranya kamu merasakan perjuangan Islam yang kamu dokong ini adalah merupakan perjuangan yang hampir, hari ini berjuang, besok kita boleh menang. Hari ini kita berjuang, besok kita boleh menggondol segala bentuk harta ghanimah. Lattaba'uk, nescaya ramai orang akan mengikut kamu wahai Muhammad. Barangkali Abu Jahal tu orang mula-mula sekali masuk Islam. Barangkali Abu Lahab orang kedua yang isi barang untuk menyertai gerakan Islam yang ditubuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lattaba'uk, nescaya orang akan ikut kamu. Walakin ba'udat 'alaihim asy-syiqqah, tetapi perjuangan Islam yang digerakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perjuangan yang terlalu jauh perjalanannya dan terlalu sukar cabaran yang terpaksa dihadapinya. Lalu ulama menyebut inilah antara 5 tribulasi, 5 mihnah, 5 ibtilah yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang berjuang. Yang pertama penjara, yang kedua dibunuh mati, yang ketiga dibuang daerah, yang keempat jauh destinasinya, dan yang kelima terlalu sukar perjalanan yang terpaksa ditempuh. Saudara yang dihormati sekalian, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Adakah kamu lebih rada dengan kehidupan dunia berbanding dengan akhirat? Tak sempat kita nak jawab soalan itu. Tak sempat kita nak jawab persoalan itu bukan oleh Allah. Sekali lagi Allah mengasah kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah dunia yang kamu kasih, dunia yang kamu sayang, dunia yang kamu dambakan itu, melainkan ianya adalah suatu yang sangat kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kamu nampak habuan dunia terlalu besar sehingga kamu tergamak mengenepikan perjuangan Islam. Kamu tergamak mengenepikan agama Islam. Kamu tergamak mengenepikan syiar dan syariat Islam. Mungkin kerana kamu nampak nilai duniawi, ringgit, anugerah, pangkat yang diberikan itu terlalu tinggi. Tetapi Allah menyebut apa yang kamu rasakan hebat itu di sisi Allah, ianya adalah merupakan perkara yang sangat kecil. Mata'un qalil. Suatu harta benda yang sangat kecil. Okay guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye Terima guys. kasih Amir. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima banyak. Cik Amir. InsyaAllah. Saya serah semula kepada MC kita. Terima kasih Coach Mi, terima kasih. Alhamdulillah banyak nota-nota yang baik-baik kita dapat hari ni kan. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan speaker yang baik hari ni. Sangat hebat, lenguh tangan tulis nota-nota. Alright, so semua okey lagi Okay, so Okay. Okay. baik. Saya perasan dalam